Seorang ahli meteorologi Alex De Silva mengungkap sejumlah faktor penyebab parahnya kebakaran yang melanda Los Angeles. Alex menyebut kebakaran dahsyat itu tidak hanya dipicu oleh angin Santa Ana, tetapi juga tak lepas dari kondisi geografis California yang berupa pegunungan. Sebab ketika angin masuk dari California Selatan ke wilayah timur laut, angin tersebut bergerak dari Nevada dan Utah bagian barat. Sedangkan tekanan tinggi di wilayah tersebut dipadu dengan tekanan rendah di Meksiko, mengakibatkan udara mengalir cepat di pegunungan. You have these mountains to the north and to the east, and what happens is the winds kind of butt up against those mountains. They kind of go over the mountains, and then they kind of come crashing down on the other side and accelerate as they do so. So it's not only those little gaps that we talked about earlier, between the mountains. The winds that don't go funneling through the gaps can also just kind of come riding up and over, almost kind of like a roller coaster, essentially. Terkait angin Santa Ana, Alex menjelaskan angin ini bertiup dari Pasifik dengan membawa udara lembab ke daratan. Alex menjelaskan angin ini bisa disebabkan oleh perbedaan tekanan tinggi di bagian utara dan tekanan rendah di bagian selatan yang menyebabkan adanya angin timur laut di atas California Selatan. Angin itulah yang kemudian diduga turun ke wilayah Los Angeles. So the Santa Ana winds are basically kind of like a wind event that takes place in Southern California. It's just essentially due to when we get an area of high pressure, usually to kind of build over the Great Basin states. So that's Nevada and like western Utah. And then usually like lower pressure to the south over, usually northern Mexico or southern, even, far southern California. And it's basically the pressure difference between high pressure to the north and low pressure to the south that causes a northeast wind over Southern California. And then it comes down into the Los Angeles area. Salah satu dampak paling menonjol dari angin Santa Ana adalah kemampuannya untuk memperparah kebakaran hutan yang sedang terjadi. Sebab angin ini tidak hanya mengeringkan vegetasi, tetapi juga berperan menyebabkan api dengan cara mengipasi nyala api.